आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई खान साहब? आखिरी मुलाकात मेरी 9 मई से कुछ दिन पहले हुई थी। हम जमान पार्क में ही थे। आप कहते हैं कि खान साहब एक बड़े मर्दम शनास आदमी हैं। उन्होंने टीम में, क्रिकेट टीम में जिन जिन लोगों को पिक किया, बाद में वो बड़े नाम बने। जी लेकिन सियासत में आके खान साहब ने जिस जिस को पिक किया, जिस जिस को उन्होंने बड़े ओहदे दिए, वो आज कहीं हमें नज़र ही नहीं आते। ना हमें आज उस्मान बुज़दार नज़र आते हैं, ना आज हमें परवेज़ खटक नज़र आते हैं, ना हमें महमूद खान नज़र आते हैं, बल्कि इन्होंने तो परफॉर्म भी नहीं किया वैसा। देखिए, जहाँ तक इन अशखास की बात है जिसका आप जिक्र किया, मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार पांसी हो जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ते। खान साहब ने जितना बड़ा एहसान उस पे किया था कि एक आप तहसील लेवल के मेयर को चीफ मिनिस्टर बना दें पंजाब का और आधे पाकिस्तान का, पंजाब आधा पाकिस्तान है, चीफ एग्जीक्यूटिव बना दें। परवेज़ खटक साहब की जो हैसियत थी वो नौशहरा में एक नाजिम की सीट की थी, या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक वजारत पे किसी को भी वोट दे देते, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर महमूद खान की हैसियत भी इतनी नहीं थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये जितनी भी अशखास हैं, अगर परवेज़ खटक की कोई पहचान बनी है तो तहरीक इंसाफ की इमरान खान की वजह से बनी है। सेम उस्मान बुज़दार का केस है और सेम ही महमूद खान का केस है। अगर इन तीनों को मैं कहता हूँ फांसी भी हो जाते ना, ये तहरीक इंसाफ ना छोड़ते। लेकिन बदकिस्मती से लंका ही इन लोगों ने डाई। परवेज़ खटक ने अपनी जमात बनाई, महमूद खान ने इसको ज्वाइन किया। 9 मई के बाद उस्मान बुज़दार का अता पता ही नहीं। वो इलेक्शन भी उन्होंने हमारे टिकट पे नहीं लड़ा। तो ये गलती किसकी थी? खान साहब की? बिल्कुल थी उनकी गलती। देखें, जो गलती होगी उसकी निशानदही करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो वो अपनी इन गलतियों से सीखे होंगे कि वो अब जो इमरान, फवाद चौधरी को नहीं लेंगे, वो इमरान इस्माइल को नहीं लेंगे, वो जहांगीर अच्छा, तरीन मैं को नहीं लेंगे। फवाद चौधरी साहब की बात करूं, बड़ा रिस्पेक्ट है फवाद चौधरी साहब के लिए, सीनियर पॉलिटिशियन है। फवाद चौधरी साहब ये वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब असम्बली तोड़वाई। ये बैठ के इमरान खान साहब को यही कहते थे कि आप दोनों हुकूमतों को तोड़े, जो हमारी गलती थी, नहीं तोड़नी चाहिए थी। अगर हम दोनों हुकूमतों में होते तो 9 मई ना होता, 9 मई ना होता तो इमरान खान साहब जेल में ना होते, जेल में ना होते तो तहरीक आज किसी और लेवल पे होती। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने पार्टी से गलत डिसीजन करवाए, ये इन्फ्लुएंस हुए और सबसे पहले ही ये भागे। पार्टी भी इन लोगों ने छोड़ी, 2 दिन की जेल गुजार के रफू चक्कर। अभी वो पिछले दिन किसी मीडिया पे बैठ के, ठीक है उनकी अटैचमेंट होगी इमरान खान साहब के साथ, किसी मीडिया पे बैठ के रो रहे थे खान साहब की कि जी उनकी याद में। लेकिन गलत फैसले भी तो आपने करवाए, हुकूमतें भी आपने तोड़वाई, सबसे पहले तहरीक भी आपने छोड़ी, IPP भी आपने ज्वाइन की, अभी आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पर तोल रहे हैं। असल में ना वो अपनी सियासी मुस्तकबिल को बंद कमरे में वो लेके चले गए। शफीउल्लाह जान साहब, आपको तो पता चल गया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने गलत फैसले भी करवाए और पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा उसमें बहुत बड़ा किरदार था फवाद चौधरी साहब का। लेकिन खान साहब को इस बात का क्यों नहीं पता चलता? खान साहब उनको जेल में क्यों मिलते हैं? दुनिया में कोई शख्स भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जो कमी उसकी शख्सियत में है वो जल्दी एतबार करते हैं और इसी एतबार में वो मारे जाते हैं, क्योंकि उसकी नीयत साफ है, वो हर बंदे की बात सुनता है, वो धोखा खा जाता है। जहाँ तक फवाद साहब की बात है तो फवाद साहब काफ़ी पार्टियाँ भी उन्होंने चेंज की हैं, पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, काफ लीग में, फिर तहरीक इंसाफ में, फिर IPP में। फवाद साहब पे भी नैरेटिव अच्छा बनाते हैं फवाद साहब, उसकी मतलब ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो खान साहब उसको वो नैरेटिव की वजह से बड़े पसंद करते थे और उस पर एतबार भी करते थे और इसी एतबार में वो मारे गए। आपके पार्टी के फाउंडर मेंबर थे हामिद खान जो है, या अली मोहम्मद खान, शुरू से आज तक वो पार्टी के साथ रहे, या बैरिस्टर अली जफ़र है। तो जब ये अहम ओहदे देने थे तो क्या इनका इंतखाब ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, हामिद खान साहब को तो सेनेटर बना दिया गया, अली जफ़र साहब भी सेनेटर हैं। जहाँ तक तंजीमी ओहदों की आप बात कर रहे हैं या अली मोहम्मद खान साहब की बात की, हमारे लॉयल साथी हैं, इस तहरीक में उसकी कुर्बानियाँ हैं, जेलें गुजारी हैं, बड़ी सख्त जेल गुजारी है अली मोहम्मद खान साहब ने। जहाँ तक ओहदों की बात है तो ये जब वैक्यूम क्रिएट हुआ 9 मई के बाद, तो जो हमारा वकील तबका है वो आगे आया और उसको आगे लाने का मकसद भी ये था कि उन पे हाथ डालना इतना आसान नहीं। तो इसी
تناظر میں خان صاحب نے ڈیسیجن کیا، بیرسٹر گور صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب چیزوں کو بھی بڑی درست سمت میں چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب بھی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا تو اس پہ بڑی تنقید کرتی ہے، لیکن وہ بیچارے چیزوں کو ڈریگ آن کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات ہے یا حامد خان صاحب کی بات ہے، ہمارے لوئل ساتھی ہیں، سارے ڈے ون سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو جو بھی آپ کے ساتھ جو لوئل ہوگا، جو آپ کا اپنا پروڈکٹ ہوگا، ان کی قدر کرنی چاہیے، سیاست میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ یہ جو لوگ ہیں جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں، وکیل ہیں، پارٹی کے ساتھ لائل بھی ہیں، لیکن ان کی نسبت حامد خان وہ تو زیادہ پرانے تھے، علی ظفر ظفر صاحب وہ زیادہ پرانے تھے، تو کیا ان کا حق زیادہ نہیں بنتا تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ اہم عہدوں پر رہیں، سیکرٹری جنرل بنے، کوئی چیئرمین بنے؟ وہ بھی تو وکیل تھے، ان پہ بھی تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، یہ تو خان صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین لگانا، اچھا بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین لگانا، پھر انٹرا پارٹی کا جو ہمارا کیس ہے اس کے تناظر میں بھی اگر وہ چیئرمین رہیں گے تو وہ کیس ہمارا زندہ رہے گا، اگر وہ چیئرمین شپ سے جاتے ہیں تو ہمارا جو انٹر پارٹی کا کیس ہے وہ ہم ہار جائیں گے، تو ان کو تو وہ بھی ایج ایج حاصل ہے۔ حامد خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو حامد خان صاحب کی ناراضگیاں بھی پارٹی کے ساتھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف میں ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں جو لیڈر ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں، وہ کالی بھیڑے ہیں، وہ یہاں پہ اندر سے مقتدرہ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے جی؟ کون کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ کون کون ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت سٹرونگ ہو، اس ملک میں مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یہ بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے ہی، مقتدروں سے رابطوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کی یہ حالات ہے۔ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو در پردہ رابطوں میں بالکل ایسے involved ہیں؟ بالکل ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں، ہیں بھی۔ آپ کی ساری پارٹی اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات پر ہے، ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن آپ کے پارٹی کے جو دیگر اسیران قائدین ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جس میں میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، اس طرح آپ کے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کی پارٹی ان کے لیے کبھی وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر نہیں جاتی ہے، ان کے لیے کوئی آپ کا کوئی لیگل ونگ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کرتا ہے، آواز بھی ان کی نہیں اٹھائی جاتی ہے، تو یہ تفریق دیکھیں، کیوں جو ہے؟ کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں، ان کو میں ہیروز کہتا ہوں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہو، سرفراز چیمہ صاحب ہو، محمود الرشید صاحب ہو، اعجاز چودھری صاحب ہو، یاسمین راشد صاحب ہو، وہ ہماری ہیروز ہیں۔ ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے بیانات بھی آ جاتے ہیں، ان کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، پیشی کے موقع میں میڈیا سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ صرف اس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں کہ عمران خان سے وفا نبھا رہے ہیں۔